Welcome to Make Smart. Please subscribe to my channel. ମୁଁ ଆଜି OSSC ର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର ଭାର୍ବ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଭାର୍ବ describe the action or state of the object। ଆ ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାର୍ବ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ରାମ ଗୋ। ରାମ ଗୋରେ ରାମ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହେଉଛି ଗୋ, ଯିବାର ଏକ୍ସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ସୀତା ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଏଠାରେ ସୀତା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ପ୍ଲେଇଂ ହେଉଛି ଏକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ଯାହା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବତାଇବି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସୀତା ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଏଇଠି କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଭାର୍ବ ଦୁଇ ଭାବରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଛୁ। ରାମ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଗୀତା। ରାମ ଟି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ୍ ଟି ଅକ୍ସିଲାରୀ, ପ୍ଲେଇଂ ଟି ହେଉଛି ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଏବଂ କ'ଣ ବଜାଉଛି ନା ଗିଟାର, ଯୋଉଟାକି ଅବଜେକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂରେ ଇଜ୍ ଟି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ टेन्स को बुझाଉଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗିଟାର ବଜାଉଛି ଏବଂ ପ୍ଲେଇଂ ଟି ହେଉଛି ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଯାହାକି କର୍ତ୍ତା କାମ କରୁଛି, ବଜାଇବା କାମଟି। ତ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟି ପାଇବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଏଣ୍ଡ ମେନ୍। ମେନ୍ ଭାର୍ବ describe the action of the subject. Example dance, singing, thinking, read, write, play, music, miss। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉଥିଲେ ବି ମିସ୍ କଲେ ବି ସେ ତାକୁ ମେନ୍ ଭାର୍ବରେ ନିଆଯିବ। ରାଇଟ୍ କଲେ ବି, ଥିଙ୍କିଂ ଭାବିବାକୁ ବି ଆମେ ମେନ୍ ଭାର୍ବକୁ ହିଁ ନେଇପାରିବା ଏ କେସ୍ରେ। नेक्स्ट एवं हेल्पिंग वर्ब किंबा ऑक्सिलरी वर्ब क्या अच्छी डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। या प्रेजेंट अच्छी कि पास्ट अच्छी कि फ्यूचर अच्छी ता डिस्क्राइब करता है। जेपरि कि हम एग्जांपल राम गो या प्रेजेंट करूची, राम वाज गोइंग, राम जाइथिला ताको पास्ट होची, राम इज गोइंग या फ्यूचर को दर्शाउची। सेति ऑक्सिलरी वर्ब एटरे वाज, सेति मु हेल्पिंग वर्ब को तीन भाग रे विभक्त करछि। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एवं प्रेजेंट रे इज, एम, आर, has been, do, does एवं past was, were, have, had been एवं future will have ये सब आसीता है, आपको नोट कर नेबे। फ्यूचर एवं जो लास्ट है कैन, कुड ये सब मॉडल रे जाउची। भार्ब आमे सेंटेंस टू टाइप पाई पर, गोटे ट्रांजिटिव रोज, गोटे इंट्रांजिटिव रोज। जा गोटे कर्ता रो डुअर को गले ट्रांजिटिव होता है। देयर आर सम सेंटेंस in which the action pass over the subject to object verb used in this sentence called transitive। example नहीं बुझीबा, the boy picked the stone। subject होची boy एवं stone टी होची object, जोटे कि boy stone टी को pick up करची, ताको धरि कि धरिया को जाउची। सेति पई एठारे pick टी होची transitive verb, जोटे कि boy stone टी को उठाउची, काइना गुटे कार्य कर्ता जाउची। एवं नेक्स्ट होची intransitive, those verb denoting the action that does not pass over the subject to the object and which express the state of being is called intransitive verb। जो थे सब्जेक्ट कौन से एक्शन टी पास करे ऑब्जेक्ट को ताको इंट्रांजिटिव कहा जाए। एठारे आपण द बॉय स्लीप, एटी स्लीप इंट्रांजिटिव कहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पास करछे ना। सुनील रन ए लॉन्ग डिस्टेंस, एटी लॉन्ग डिस्टेंस रे होची सुनील रन करछी। एठारे सुनील काहा किसी पास करने, से तार हिसाब रे रन करुची। प्रथम बेबी स्लीप करची, बेबी स्लीप ही कहूची, कहा कौन से ऑब्जेक्ट को से देउनी, ता होची इंट्रांजिटिव। थैंक यू फॉर प्लीज सब्सक्राइब एंड टू माय चैनल। आपन जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं व्यू करेंगे, लाइक मारिए, ताइ पई मो अन्य को